victim. Pero sa mga pamaagi sa doktor na ideya sa makaroon ng ginakapon ng babae, ginakapon ng lalaki, murag sa doktor na to sa about sa Bible kung victim ka ng mga bulan gani nga gihapon. Okay ra pero yung anak mo nga sistema murag ginausab nimo ang imuhang kaugalingon. Birth control or family planning. Okay. Pag-less sa populasyon. For me, contraception simply describes as preventing sperm from getting into the eggs of the body of a woman. It prevents a woman to become pregnant. Huwag man ang pagpanganak. In my own opinion, contraception meaning contra meaning against or avoids or prevent pregnancy. Tungod sa control kung pinaagi sa kalisod po, mas sala kung daghan ang anak niya, yung matiman. Pero sa minayo mapaagi, dili pinaagi sa pag samad sa imuhang kaugalingon. Nga para ganun na yung mga pambutang sa lawas karon ng mga bago karon nga gina inject man siya na. Murag yun anak, murag atuan naman ang kabubuton. Pero sa kung makaya ni mo atiman, magpaedukar ka o ka, magdala ni mo stilan sa Ginoo, okay, daghan ang anak. Pero dili, mas may papugan kaya masamot man tagkalisod o kagubot. Labi na din yung madalas pag-alagad. Dili, depende siguro sa paggamit ni ini. Or sa mugamit ni ini. We have different opinions in our life, but for me, it's a no. Because there's no text in the Bible that suggests using a condom or other contraceptive device is a sin. Abortion, on the other hand, is a sin. As a result, if you're not ready to get or to have children, then use a condom. Dili man, masala kung buntis ka na, niya ipakuha, kaya nag-control ka. Dili kung mag-control ka, nga wala pa'y bata. Dili sala. For me as a Christian, it is considered as a sin because God wants us to multiply us and not to avoid it. Siguro mawala, pero ang imong lawas may mga panahon magtaba ka, di na ka normal ka, magpayat ka. Depende lang sa igo sa imong control. Sama sa mga pills, siguro na iban makauyon magtaba o kaha musamot ang ilang kadasig may tungod sa mga buluhaton sa magtiayon o kaha mo lagi nagpayat lagi dasig ka resibo ka pero magsakit ka di epik yapon ang problema yapon yung duha. Siguro, dili siguro kay halimbawa pareha karon nga ang mga kabatan-unan karon kuan na kaayo about sa kining about anang sex life. So, idahanglan dapat gamiton jud nga naa jud ang contraceptives pero sa tama nga pamaagi. I don't have enough knowledge about this, but based on the articles that I have read or my friends have told me or based on their experiences, it's up to a person if contraception makes sex for them less sacred. Dili. Gitugutan man gud na kung nagtubo ka nga Kristohan, gitugutan ang sex human gyud sa kaminyoon. Human sa kasal. Dili ka man matawag ang nagsagrado kung nanganak ka na o nag-ipon na mo sa mo magpakasal. Anang sa body contact kung pananglitan, nag-contact na mo niya, nagamit na mo og contraceptives kay aron dili mo matikdan nga nakasala gyud mo anak. Nakasala gyud mo anak sa Ginoo bisan wala mo nakita sa mga tao sa inyong kaliwatan, nakasala gyud mo sa Ginoo. Gitugutan ang sex human na gyud sa kasal. Ang gyud biblical base. Some people more likely report decreased sexual desire or aroused, but it seems did not means less sex. Sa tuwa karon kung sa paggobyerno ay mayo gamay ang anak pero kung sa Ginoo mao gyud iyang purpose nga magdaghan wala magitatay control
Kaya mamagina ang mas kasulatan. Pero sa pang-gobyerno siguro, muna na itaboy yung anang pamaagi. Na medyo may ipik sa tao, sa lawas sa tao, labi na magpiayon. Tungod kay usap po na nga, tungod sa kalisod. Pero sa tubangan sa Ginoo, kung panalanginan ka di, tuloy-tuloy, maging magdaghan ng tao, labi na mga lagad. Siguro kailangan i-open kini sa atong mga kabatanunan, sa mga ginikanan nga wala usab kabalo niini para mabawas-bawasan ang populasyon sa atong nasod. Tungod kay magkadugay, magkadaghan ang populasyon sa atong nasod ug ang mga pamilya magkalisod na labi na sa pagpaedukar sa ilahang mga anak. Yes, of course. Because teenage pregnancy is very alarming nowadays. People should know, especially the teenagers, that we are responsible in all action that we made. If you are engaged with this and you're not ready to get pregnant or to become a mother, to become a father, then use contraceptives. Don't increase the population of the country if you are not ready to take the responsibility. For me, yes or no, because it is important to have an accurate information and talk openly about your options with any partner. Sa kuha lang ako ang bilang pastor, sa panggobyerno, pasakot ang kung sa ilang mga requirement tungkol anak. So, sa kuha bilang nata sa simbahan, medyo separate tas pamaagi ko sa pagkontrol. Dili ko kahatag og opinion, kailangan ko sa pastor man po. So sa ako lang nga, kung sa tabang sa Ginoo, ning kamot nga, dili ko makontradik sa pulong sa Ginoo. Kaya ko kahatag kay kuan kay pastor magugay pag laban man ako ang posisyon na sa Ginoo. Okay ra basta uyon siyang huguton. Tuloy-tuloy magdaghan ng anak o kang control. Kaya po mag-control nga di mahimaya ang Ginoo, gamay lagi ang anak. Samot man nung kabadlungon, napoy daghan ng anak, samot pa kay pagkahatag og kuan sa tuwa, panalangin sa tuang katilingban sa mga tao. Una nga usay gid nga bilang pastor ang God ang gila maghatag og solusyon na. Yes, one of the advantages of contraceptives is family planning. The second one is you have enough time to prepare yourself from building a family, and lastly, you can escape from being involved in teenage pregnancy. While the disadvantages of this are some parts of the woman's body will be damaged, like heavy bleeding when you use IUD, headache, vomiting, and nausea. Kung maglimit ko kag anak, maka-sustain ka sa ilang pagkaon, pag-eskwela, sa pagpabiste. Pero pagdaghan kag anak, tanaon lang po nimo ang imong kapasidad sa pagbuhi, sa pagpa-eskwela, pagpabiste. Ang disadvantage ana kung gamay ra kag anak, hatagan nimo pa yung ugma ang mga bata. Pero daghan na pud kayo, di gani ka kapagaon, maka po na disadvantage. Contraceptives, there is an advantages in contraceptives, like to protect the different kinds of diseases like AIDS and so forth. While the disadvantages, there are so many side effects that encountered in your body. For me, it's a no, because contraceptives have many benefits like reducing rates of unplanned pregnancies. Contraception also minimizes the need for unsafe abortion and reduces HIV transmissions from mothers to babies. This can also help the education of girls and create chances for women to participate more completely in society, including paid jobs. So, in my opinion, the use of contraceptives should not be discouraged, especially nowadays. Especially in this new era where the topic of sex is more open to the new generation, so orientation for them about the use of contraceptives is a must to prevent the transfer of HIV and of course to avoid the unwanted pregnancy and to lessen the case of teenage pregnancy.
Because as we all know that the number of teenage pregnancy nowadays is increasing, and maybe it is because of the lack of education about sex education and also lack of knowledge about contraceptives. That's all, and thank you. The use of contraceptives should not be discouraged. Contraception is viewed differently by our interviewers. Some are against it, claiming that there are numerous health risks associated with using contraceptives. Others, on the other hand, are in favor of contraception. Those who are opposed to contraception, especially the pastor that I interviewed, still acknowledge that it is reasonable to use contraceptives as a means of unharming oneself. So the use of contraceptives should be openly accessible to everyone and to anyone who wants to prevent pregnancy, especially to family planning married couples, because women and men have the right to choose whether to conceive a child or not. Because even if contraceptives are freely available for everybody, it is still their choice to use contraceptives or not to use them. So there is nothing wrong with making contraceptives available to everyone. For me, no, because contraceptive methods have a range of benefits other than their primary purpose of pregnancy prevention. And it is very important because by reducing unintended pregnancies and abortions and facilitating family planning or spacing of births, effective contraception will provide both health and social benefits to mothers and their children. For me, it's a no. We live here in the Philippines, and with the problems this country faces right now, specifically poverty and the growing population, we need control, or else our country will suffer so much. I do respect the religious perspectives of the different religions, but let's be open-minded, see or consider the current situation we are facing. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay.